हाय बोगाचें इश्टानो हांव मातोनी कोस्ता देव बरो दीस दी तुमकां कशी आहात तुमी सगळीं आमी सगळीं बरीं आहा आनी आयज आमी भायर सरल्या वचपाक मागीर दाखयता तुमकां खंय तें बारीकशें काम आहा आमकां आनी त्या उपरांत मेवता तुमकां ओके. आतां आमी हिंगा न्हू एक सर्विसान रावल्या पूण खंय तें नको बट रॉंग वाटेन आमी हिंगा पावल्या कितें जालें आमी रस्तोच विसरले आमी वचपाचें आसली ऑक्सफर्ड बट पावले आतां आमी खंय तें खबर ना आतां कितें जालां अरे आतां कितें जालां चायेक रावता चायेक लागून हिंगा वयता आमी दोगांय आहा आमी हिंगा एक तर कितें आहा जायतें काम रे हिंगा बाबा टाको बेल आहा KFC आहा मागीर किंग बर्गर किंग आहा सगळें आहा हिंगा जायतें ना चल तर पळोवया कितें खावया आनी मागीर या फुडें मागीर पळय बरेंच व्हडलें आहा तें पळोवया राव खंय आहा आमी हो पळय हा आमचो पात्रांव कितें खावया रे कितें खावया सबवे आनी हें खातीं पिझ्झा एक्सप्रेस अशें कितें खावया मरे आतां आमी टाको बेलान येयल्या तर टाको बेलान आमी पळयता कितें खावपाचें पळय तें तेवडो म्हाजो कोत्ता कितें घेवया म्हणून न्हू ओके एक काम कर मरे रॅप्स घे आनी फ्रायज घे आनी हें घे कितें हय रे कितें तें बायट्स बा कितें मेवता तोलें कितें थ्री चिकन बायट्स ते घे दोन पोर्शन घे मागीर हें घे आनी मागीर तूं कितें म्हणटा हय तूं कितें खातेलें आं बरें फ्रायज खंय आनी तूं रे तुंय फ्रायज तूं आय द्या बरें म्हाका पळय कितें जाता तें मेवता तुमकां मागीर सद्या पळयता ऑर्डर कितें मेवता ती सबवेन येयल्या बी हिंगा जायना म्हणून हिंगा येता हांव थिंगाय ऑर्डर केल्या आतां हिंगा ऑर्डर करूं कितें रे सोल्ड आवट हॉट ड्रिंक्स नो हॉट ड्रिंक्स अरे ती स्टारबक्सान येतो पडटा चल स्टारबक्सान या म्हाजी कॉफी हाडपाक कॉफी नासतना धांवचें ना जालें तुजें चिंता हांव कितें घेवन हें कितें रे बॉम्बे बीग बॉम्बे म्हणून रावता तूं पळय कितें आहा तें थिंगाच घेवन पळय मरे तुका जाय तें घे मरे सांग म्हाका मागीर कार्ड मारूं जाय न्हू ओके चल तर येयले रे कितें येयलें इतलेंच येयलां ना आनी केला मरे येतलें राव घेवन यो राव तर कॉफी घेतल्या आमी कसली घेतल्या स्टारबक्साची आनी कितें केलां जाणा तूं थिंगा ऑर्डर नाका म्हणून आमी हिंगाच घेतली सोमती हे पळय ह्या मिशनाचेर इजी थिंगा वचोन तांकां सांगतलें कित्याक ताका लागून आमी सोमती हिंगाच घेतली चलया मारया आतां आनी कितें घेवया मरे खावपाक पळोवया आतां म्हणल्यार काबार केलें मरे तुमी आं कितें आनी हाल्लो टाको बाबा हाल्ले सगळें हाल्लें आवय गे रॅप बॅग सामको धुंवर मरे कितें जालें रे हांव कितें केदो व्हडलो हाडला मरे कितें हाडला रे हांव धाकटुलो हा 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 ऑर्डर केलें चिकन टिक्का बॉम्बे कितें ऑर्डर केलें सगळें चिकन टिक्का बॉम्बे ओके 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 आनी हें बोहला पळय कितें जालें जे तुये बँड दुखता रे पुता आनी बरो बोहला माकोड गो कितें म्हणटा कॉफी हय बेस्ट बरी आहा हेजे न्हू ती स्टारबक्साची हे पळय मरे हांव तुमच्या लिपस्टीक लागल्या मरे हेजेर दुसऱ्या सायडीन दिली ना तेच हितून पितू काय लागतली मला लिपस्टिक लिपस्टीक बरें जालें चल या नंबर वन ऑल सेट हय आतां वचपाचें आतां फुडें चुकोन पावल्या न्ही साडी न्हू बाबा कोणाक सोदता पुता कोण शेळला बीन आसता दिना हें सोडपाक ना तुका दिना घालपाचें
हिंगा सोडपाचे कितें घालना जरा कितें म्हणटा जालें मरे या मरे जालें हाडलें प्राइस हाडलें काबार साफ केलें सगळें ओके डन चल लेट्स गो कितें करूं न्ही चुकोन पावल्या न्ही सायडीच्यान वचपाची खूंय आमी एक रस्तो एक चुकोवप म्हणल्यार न्हू पावलो तूं आड्यापारा तर जालें हांवन आमचें सोली भायर आमी आनी पोट जालें आतां पत्ते रेडी आतां आनी भूक लागपा ना तर जालां कितें आमी वोसोंक भायर सोल्लेली ऑक्सफर्ड तर ऑक्सफर्ड कितें काम आमकां धाकटेशें तें तुमकां मागीर सांगता काम जाल्या उपरांत ओके आनी जालो कितें तुमकां पयलें सांगलां रस्तो चुकलो आमी आनी तो रस्तो चुकलो आनी हे सायडीन पावली आतां हिंगा च्या पिवन टाण आतां पत्ते चल्ले आमी लागता आमच्या वाटेक आनी मागीर काम जाल्या उपरांत मेवता तुमकां ओके थिंगा ऑक्सफर्डाक काम जाल्या उपरांत आमचें सगळें केल्या उपरांत मागीर मेवता मागीर खूंय वयता पळोवया चल तर मेवया मागीर हय नेटान एकेच लायट येता तुमी हाटी कशी म्हणली रे आवय आनी हेज्या बँड दुखता खंय तेज्या पांय आनी हेज्या बँड चल तर तर हाय काम जालें आमचें तर काम तें जाल्या उपरांत आतां आमी येयल्या बास्ट विलेज तो हिंगाच्यान मागीर जेवणाक वयतलीं त्या उपरांत मागीर घरा चल तर मेवया मागीर तुमकां तर मातशें हिंगा पावस पडला तर मातसो थांबला ओके चल तर मेवया मागीर तुमकां आमचो आईचो लूक दाखोवंक नासलो म्हाज्या बायलेचो आनी चेडवाचो हें पळय सारकें हालो सारकें नेटान अरे मा हय आनी तूं रे आनी हो पळय तिसरो हिंगा आहा आनी तुजो लोक कितें रे सामको ते भाशेन नंबर 1 मरे सारको पावले आमी बास्ट विलेज आनी पयलें तुमकां हांवें हो व्हिडियो केलोलो पयलीं हा म्हाजो तर लोक भरपूर आहा तर पयली एंट्री मारता हिंगा आमी वोसान बरें केलां रे हिंगा क्रिसमस आय सगळें डेकोर थोडे स्टोर्स आहा पळय थिंगा लोक लायनीक रावला आमी भितर सरोंक ना लायनीक रावला म्हणून पळयता राव कितें म्हणटा शॉपिंग नेटान चल्ला आं चिंता हिंगा पळोवया चल हें कोणाचें किड्स एंड वुमन हां लास्ट टायम आमी थंयच केलेलें आं थिंगा यो आं मायकल करा न्ही मरे ती खंय गेली तर मायकल करा लास्ट टायम थिंगाच चडशें शॉपिंग केलेलें न्हू आमी हे पावटूय पळोवया मरे मायकल करा या दोगूय जाण या यो चल मायकल करा या गेले पण खूब शॉपिंग केलेलें हिंगा हे पावट पळोवया कितें जाता तें न्हू चल तर पळयता कितें आहा तें आनी मेवता तुमकां मागीर हय मायकल कोराचें बॅगू बरें दिसता हय धाकटुलें बरें दिसता कितले रे तेजें 119 ओके आफ्टर डिस्कावंट कितें आं ब्लॅक फ्रायडेचो डिस्कावंट आहा हय तें बरें दिसता बरें केलां हिंगा अरे खंय रे गेलो चेडो
आमची पळय आरमानीन वयता आतां आरमानीन हांगा पळयता कितें मेवतालें सद्या हांवें आतां 2 टी-शर्टां घेतल्या आनी लोक तुका सांगना भरपूर रावले हांवें पळय केन्ना नंबर येतलो काय म्हणून तर हिंगा हांवूय रावला रायणीक पळयता केन्ना येता नंबर तो म्हाजो बेरपा बंद जालें मरे म्हणून आमी उरलीं सा भायर तुका सांगो लोक येयला तो हिंगा शॉपिंगेक आमी कितें केलें आमी मुद्दम येवना जालें कितें आमी गेलेलीं आमच्या कामाक ऑक्सफर्ड तें काम करून हिंगा येयलीं मागीर चल म्हळ्यार कितें पळोवया कित्याक ब्लॅक फ्रायडे न्हू कितें मेवता जाल्यार सवाय भितर सवाय म्हणजे हिंगा न्ही तुका जाणा ब्रँड न्हू सगलें सवाय म्हणजे 30% डिस्कावंट सगल्याक आहा 30% डिस्कावंट थोड्या कडेन 50% तर भोंवता आतां शॉपांनी आमी आनी लास्ट टायम तुमकां दाखयला न्हू ताका लागून हांव चड रिकॉर्ड करचो ना चड व्हिडियो करचो ना कित्याक गेले पावट तुमकां दाखयला ना हे पावट मागीर कितें घेता पळय तें दाखयता तुमकां ओके चल तर हिंगा पळय हिंगा पावली आनी हांव हाटल्यान आहा कितें जालें जॅम येता लोक थोडो ना हिंगा खंयच्या शॉपार येतलो म्हणल्यार ही पळय लायन लागलेली आहा भशेन सगल्याक ही लायन पळय खंय पावल्या ती आनी आमी तर रावली हिंगा जाल्यार आमकां आतां हिंगाच रात ताका लागून आमी कितें करता आतां खंय कोण ना थिंगा भितर सरता आनी पळयता आनी भायर सरता चल आदिदासान या मरे चल तर यो कितें जालें पळय आदिदासान बरें चल तर या 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 रे पळोवया मरे बॅगां घे जालें रे जायत ना हांव सॉक्स घेवंक सोदतालो पळय हें बरें जालें हें पळय बॅगां पळयता बरें दिसता हें तें बरें दिसता मरे तांबडें आहा तें हय तें बरें दिसता ट्राय करूं हो पळय हो घे घेवन येयला क्रिसमसची पळय काय बरी न्हेसयल्या ती बरी न्हेसयल्या वयसान बरी दिसता आमी थोडो लोक आपले फोटो काडटाय पळय बरें न्हेसयलां पळय हिंगा पळयता भितर कितें आहा पळयता हालदोड्या हे हे पळय आवय भितरूय बरें न्हेसयलां तेणी भितर दाखयता राव We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. टी शर्ट बरें दिसता पळय घेव रे घेव टी शर्ट बरें दिसता घालून पळोवंक जाय आहलें कितले 27 बरें दिसता टी शर्ट पूण तर आतां आमी लिंड्स चॉकलेट घेवंक येयल्या ते दाखयता तुमकां जायतेच वरायटी हांगा दाखयता राव ही पळय सगळीं ती घेता थिंगा लिंड्स हो पळय बायक वचा हें बायक
चॉकलेट दूर ते भायर निकान घ्यायला भाई यो आणि बाबांनी घ्यायला राहा दाखवता ना बाबाचे हे बाबाचे आणि माझे दोघांचे इथे दोघांचे आमचे हे भैया हे फारिक जरा उठ रे अरे शे बरे झाले मामान दिले अजून जावं नाही जे इथलं शॉपिंग करून अजून चालू हा शॉपिंग याचे तर जायत्याच घेतले आम्ही हे पळय येणे घेतला आणि हे माझे शॉपिंग हांवें सुमार 100 टी शर्टां घेतल्या लिवायजाची 2 मायकल कोराची 2 आणि हेजी 2 तर आता शॉपिंग कोता कोता रात झाली आता वचपाची तयारी आणि आता सोमती रेडींग जेवपाक आनी त्या उपरांत मागीर घरा रातचें बरें दिसता लायटी पेटोवन हे पळय हे सगळें तेंचें क्रिसमसाचें डेकोरेशन केलां तेणी आमचें शॉपिंग करून बॅगां भरून पळय माझ्या पळोवना तुमी पळय क्रिसमस फादर हांव पळयता गिफ्ट घेवन स्केट बोर्ड घेवन आनी पळय घडयाळ बरी मारो का जालें तयारी आमची वचपाची Silent night, holy night. बरें दिसता पळय लायटी घाल्या आख्या हेका वयता सकाळला हांव घाली काय आनी बरें केलां ओ शॉपिंग तुझे अशें बेस्ट हे पळय सारकें नंबर 1 शॉपिंग आयज हाडला न्हू तूं म्हाका आनी घातलो त्रास आनी काय तर पयलीं आमी हिंगा येयला एक फाटी व्हिडिओ पळयला तुमी आमचो तर कितें करता जेयता आनी सोमतो मागीर तुमकां घरा मेवता ओके चल तर बाय Sorry guys. किती आले? विनेगर आहे सुपाकू सूप आणि फ्राईज सूप आणि फ्रायज बराबर ये दी पेट्टू किती खाता सूप बडा हा आणि सूप मरे आणि आपले बटाटे बटाटे मी सांगू सूप तेंचो बरो आसता लास्ट टायम आमी सूप बरो तेन्ना नायस टेस्टी सूप बरो पळय दोगांय बिजी आपणाची प्लेट घेवन बसल्या तर हाय बरे भाशेन घरा पावली पयलां तुमी आमी पयलीं ऑक्सफर्ड गेलेली तें दाखोवना तुमकां हांवें त्या उपरांत मागीर आमी हिंगा गेली शॉपिंगाक त्या उपरांत जेवणाक बरे भाशेन घरा पावल्या देव बरें करूं म्हणटा तुमकां म्हाजो व्हिडिओ हिंगाच काबार करता आनी तुमी म्हाजे बरे भाशेन व्हिडिओ पळयता म्हणून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी गूड नायट